गोटे स्वप्नभिलाषी मଣିଷର ରାତି ଯେତେବେଳେ ବି ପାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିଲା ପରେ ନା ଆଉ କେବେ ବସେନି, ଲାଗି ପଡ଼େ କାମରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ନା ଏମିତି କିଛି କଥା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଭାବନା ଆଉ ଆବେଗ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଏ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଗୋଟେ ରେଖାରେ ଚାଲନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଏଇ ଭାବନା ଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଚାଲନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ତାର ସେ ଶବ୍ଦର जो कहते शक्ति बहुत किसी थाए। तो आज सेମିତି କିଛି ସକାଳୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା। तो ମୁଁ जोटाକୁ ଦେଖିଲି ଆମ ଘର ପାଖରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଆଉ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ରିଏଲିଟି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଧାରଣାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲଗକୁ। ସକାଳୁ ମୋର 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଠୁଛି। ଆଉ ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଘରର ଜରୁରୀ କାମ ଯୋଉଟାକୁ ପକେଇକି କିଛି କରିହେବନି, ତ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ସାରିକି ଯେମିତି ବିଛଣାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ହେଲା, ଲୁଗାପଟା ଏମିତି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଏମିତି କିଛି କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ପ୍ରତିଦିନର ଯେଉଁ କାମ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିକେ ଟିକେ ଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ କେବେ କେବେ ବନାଏ ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ, କେବେ କେବେ ସକାଳୁ ବନାଏ। କାହିଁକି ନା କେବେ କେବେ ସବୁ ଦିନର ସମାନ ମୋର କାମ ଲିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୋତେ କେବେ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେବେ 12ଟା ବେଳେ ବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଦିନକୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବନେଇଥାଏ। ଆଜି ମୋର ବହୁତ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ରହିଛି, ଏତେ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ରହିଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଗତକାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କଥା, ସମୟ ହେଲାନି, କରିପାରିଲିନି। ତ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ତ 11ଟା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ କେତେବେଳେ କରିବି ମୁଁ ହୁଏତ 3ଟା 4ଟା ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ପାଇନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଯିବାର ଥିଲା। ପୁଣି ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଗାଧୋଇବା ଖୁଆଇବା ଏସବୁ କାମ ବି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ସକାଳେ। ତ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲେ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ମୁଁ ରାତିରେ ହିଁ ପଢ଼ିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ଆମ ଘର ଆଗରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଡ୍ ତ ବହୁତ ଅଫ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଆଉ ମଦ୍ୟପ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମାରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ପୁରା ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିଥିବା କଥା ନାହିଁ କି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ରିଏଲିଟିଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବତେଇବି। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ନିହାତି ଅଭଦ୍ର ଆଉ ନିହାତି ମୂର୍ଖ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବାଡ଼ାପିଟା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଭଦ୍ର ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଘରେ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ, ବହୁତ ଏଜୁକେସନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଘରେ ବି ବାଡ଼ାନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବହାର ବି ରଫ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଆଉ ଶୁଣେ ନା, କାହିଁକିନା ମୋ ସେତିକି ଲକି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇନି। କାହିଁକିନା ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବେଶୀ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କହେ, ଆମେ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୀତା ହେବା ଦରକାର। ତ କେବେ କେବେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ଓଲଟା ବି ଫଳିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଥାନ୍ତି, କେବେ କେବେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ରିଏଲିଟି ବତେଇବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଜି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଜି କରନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଗଲେ, ମୁଁ ଉତ୍କଳରେ ପିଜି କଲି, କେଉଁମାନେ ରେଭେନ୍ସାରେ କଲେ, କି ସମ୍ବଲପୁରରେ କଲେ, କି କୋରାପୁଟରେ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 62ଟା ସିଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ପିଜି ସିଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇକି ଯାଇଥାଏ, ସେ କ'ଣ ତା ଜୀବନରେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ଟେ ହେବି ବୋଲି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ଟେ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ବି ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ବିଷୟଗତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଗ କାଳରେ ମାଆ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେବାର ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ପାଠ କାହିଁ ପଢ଼ିବା, ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟଟାକୁ ନା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ବାଗରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର।
यूनिवर्सिटी मानकरे हो कॉलेज मानकरे हो एबे समय नष्ट करिया पई सरकारंकर भी बहुत प्रयास आ कॉलेज मानकरे एबे आर्टिफिशियल जिनस भी बहुत ए प्रोग्राम करो से प्रोग्राम करो से टाइम बहुत चली जाए किंतु एतिकी मो मन जीवन अनुभूति कहबी आपण मैंने जदि निज स्वप्न को बंचेक रखा चाहूँगी किसी कर इच्छा करुँच समस्त भाग्य कौन आपड़ जानी ना आपण जितेबाला बापा पाखे रोच आपण जीवन शैली गोटे प्रकार जितेबाला बह कर जीवन शैली पूरा चेंज हो जापे आपड़ जहाँ भी भावी थे हुए तो सेमती घटी जापे तेणुक जदि निज पाखे किसी सक्षम थी निज पाखे जदि किसी कर क्षमता थी ताहले हुए तो आपण ये समाज रे बंची पारे नहले एठी मरिबा हजार कारण आसीजिव किंतु बंचीबाई बहुत कम कारण थी आ बंचीबाई आपण को बंचेबाई आपण को भल कथा पदे कहवाई आपण पाखे बहुत कम लोक थे तेणु से आपण जो मुहूर्त जमीती अच्छा समय को नष्ट नक जो अवस्था अच्छा किसी करने सब चेष्टा करूँ आउ गोटे कथा आप आज आखि बुझिकी थोड़ा विश्लेषण निजक करेंगे आपन को जब जड़े भल पाचे जी भी हो कहीं भल पाचे आपण भर किसी देखी बोली से भल पाचे आते से जिनसा चलीज हुए तो भल पाइबा भी सरीज तेणु ये जो मिछ प्रहसन मिछ भल पाइबा ये मिछ संपर्क ये सबुरु ऊर्धरे टिके जाइए निज प्रति टिके सचेतन हुआ निज प्रति किसी काम करने को चेष्टा करूँ सब बेले निर्भय रे आ सब बेले किसी निजे करने चेष्टा करेंगे जदि आपण निर्मूली नटा भाया क्या उपरे देकी जीवन बंचा चाहते तो सेटा अलग कथा किंतु जदि निजे गोड़े निजे ठिया हाँ चाहते स्वाभिमान सहित बंचा चाहते निजर खर्च निजे उठेबा चाहते ताहले निज उपरे काम करंतु आपण दायित्व नियंतु जदि मैरेज कर सारी दायित्व नियंतु बिना मैरेज जदि करना तो ताहले आपण एटा गोल्डन समय तो दायित्व को सब बैलेंस करके आपण निज पई समय बाहर करंतु निज पई किछि करंतु नहले केवल रोषे घर भितर ना बाष्परुद्ध होगा छड़ा आ जीवन में किसी भी गति नथिबो गोटे स्त्रीर आपण जदि भावुथिबे जे मु जहाँ को बाहा भी से बहुत भल थे मते सपोर्ट करेंगे मु किछि बाहाघर पर भी करि परिबे आपण जेतेबेले बाहा होइजिबे ना आपण नणद ठारू पछे सान होइथांतु किंतु सेतेबेले आपण बड़ होइजिबे आपणक नणद पछे 8टार उठिबो 9टार उठिबो किंतु आपणको भोर उठी सब काम करिया पड़िबो हुए तो आपण सान होई थाई पारंती जेतेबेले सिंदूर लगी जाए सेतेबेले आपण वयस्क हो जाते आउ सेतेबेले सासू घरे केही बुझंतिनी जे ए पिलाटी भी आम झील ठारू सान तेणु दुईटी बयस सामान बयस दीटा झील जेतेबेले घरे थांती किंतु जड़े भाउज थाए जड़े नणद थाए किंतु दुई जनकर कर्तव्य आउ धर्म सब अलग अलग हो जाए आपण को सपोर्ट किए करिवो न करिवो अलग कथा किंतु दायित्व आपण को सब मेंटेबाको पड़िबो ये जो रियलिटी को प्रत्येक झील बुझा दरकार नहले सेतेबेले केवल आज झाड़ बुहे कि पाठ पढ़ी पारुना काले कि झाड़ तो नुह लुह बाहर केवल जीवन में जब बड़ सैक्रिफाइस बंचा चाहते ताहले आजिर जो छोट छोट सैक्रिफाइस करंतु आ निज उपरे काम करंतु समय दिंतु पढ़ंतु जहाँपाई भी प्लानिंग करुँच समय दिंतु मु बिजनेस करुँची मो बिजनेस को समय दौची जेहेतु मोर जॉब मोर गोटे इमोशन सहित जड़ित थिला मु एते वर्ष धरिकी पढ़ी आ टीचिंग मोर गोटे रक्त रे जेमती जड़ित सेतिपई मु ताको छाड़ी पारुनी बोली मु लास्ट प्रयास करुचे किंतु मु करुचे आ गोटे जिनस डिसिप्लिन जिनसटा एतिके मु निजे खुशी पाए जे मो पुओ मते देखुची मो मामा केबे मोबाइल रे समय नष्ट करेनी मो मामा सब पढ़िया को चेष्टा करुची काम रे सब बळे रहूची एटलिस्ट आम पाई ही समाज तैयारी हुए गोटे माँ को बहुत संतान जो भल करे ना केवल माँ को ही करे बापा को भी करे किंतु बापर गुरुत्व बापर दायित्व ठारू ना गोटे माँ रो भूमिका माँ रो सैक्रिफाइस माँ रो दायित्व बहुत अधिका है तेणु ये सब जिनसटा को आपण को सेतेबेले भारी कष्ट पड़िबो जेतेबेले आपण निजे अनएम्प्लॉयड थिबे आपण को पिला भी पढ़ुथबो आपण भी पढ़ुथबो ये जो सिचुएशन टा ना भारी कष्टदायक आ मु एतिक देखिपारे गोटे झील माने कष्ट पाइबा गोटे झील अपमानित हवा गोटे झील कहीं मुझे कहीपरि कि मुझे देखिपारे मु चाहे जे गोटे झील गोटे पुअर प्रेरणा हो मु चाहे गोटे झीलटे गोटे ता स्वामी गोटे गर्व हो जमी मो स्वामी मत नहीं अनुभव करती तो से जिनसटा मत इच्छा हुए आते से जिनसटा कौटी कौटी मु लैग देखे से मत टे विद्रोह बारी लगे तो गोटे झील हिसाब से मुझे एतिक ही केवल आशा करी जे आपण भी सेमिति निजको तैयारी करंतु निज भितर सेतिकी संयमता आतिक निज उपरे काम करंतु सेतिकी निज भितर दृढ़ता रखंतु आपण को पाइकी भी आपणकर परिवार हो आपण हजबैंड हो जी भी हो गर्व कर ना ये झीलटे मत पसंद
ତେଣୁ ଯିଏ କିଛି କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯିଏ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରେ, ତାକୁ ହିଁ ଦୁନିଆ ଆଦର କରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ପୁଅ ବି ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିଲା, ତାର ବହୁତ ସାରା ହୋମୱାର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ହାର ମାନିବିନି। ରାତି 11:50 ହେଲାଣି, ତାପରେ ବି ସିଏ ହେଉଛି ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ବହି ରଖିକି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।